Ngayon, tingnan na natin kung pwede na. Oh, 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 lolo. Oh, wow. Oh, look at that, look at that, look at that. Oh. Okay, ay ano ko. Mainit. Talaga. Oh, papadami mo. Oh, look, look. Ooh, ooh. Crispy ay. Oh, pwede na, pwede na. Okay, yan na yung tawag dito. Finished product, kumbaga. Oh. Oh, yan yung pork belly na ano. Tingnan natin. Look. Ano siya? Balutong. Ang init. Ang init. Look, look. Oh, lala. Mainit pa siya. Dalawa to, dalawa. Oh. Oh. Look, look. Ha. Tignan natin. Yeah. Look, look. Tingnan kung gaano kalutong. Oh. Wow. La. Kung ano tong namalutong. Pork belly ni Primo. Yan. Oh. Oh, lolo. Oh. Look at that, look at that. Ooh. Ito. Diba? Sarap. Oh, mahilig ka sa baboy. Matigas. Init. Ito ka lang to. Ay, tagdala. Look at that.